Ang init sa ano. Ayun siya na. Bia pot! Bia! Hi! Naka-zipper ata. Dito oh. Yun, dalawa kayo doon. Ayun, may Bia, oh. Bia, ito hero. Kay kayo ni Jenny yung Bia. Tanggal mo, nakabilog o hindi? Hindi. Adi, ito kay Jen. Ito sa inyo. Sa inyo to. Sa try ko doon. Dribble. Dribble first, Lucien. Go! Go some more! Happy birthday! Happy birthday! Oh, happy birthday daw, baby! What will you say? Day to Chen! Happy birthday, Lucien! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday, Lucien! Aba, ano ba yung wish? Ano bang wish mo, baby? Lucien. Naka-wish ka? Yay! Oh, game. Smile! Happy birthday, Lucien. Oh, blow mo na, anak. Bakit nakaganyan ka? Blow mo na, anak. Blow mo na, anak. Blow na. Smile, ah. Smile! Yay! Sige, sirain mo. Kurutin mo. Yay! Sige pa, go! Ayan na yan eh. Ayan, oh. Wow! Sige, okay lang yan. Tapon mo lang sa gilid mo. Pupulutin na lang natin. Nakita mo sa amin. Hindi namin nakikita eh. Pari tulungan mo nga. Naka-video ako eh. Oh, wow! Sa amin, Jen. Harapan mo ko. Okay na yan. Hatapin mo lang. Saan may harapan? Tapos dito. Baka malapit na. Saan? Lucien. Wow! Tingnan mo, pakita mo dito sa camera. Mami. Ay, iganon mo, pakita mo, ganon. Wow, pakita mo. Go!